असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदांग वेदांत विद्यास्थानेभ्य एव च। जय जय देवि चराचर सारे कुचयुग शोभित मुक्ताहारे वीणा पुस्तकरञ्जित हस्ते भगवति भारती देवी नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी
नारायणि नमोऽस्तु ते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् तत्सत्। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অষ্টম অধ্যায় 15 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ अष्टमोऽध्यायः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः
तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुते पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় সপ্তম শ্লোক। মত্তঃ পরতরন্নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ময়ি সর্বমিদং প্रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। হে ধনঞ্জয়, আমার থেকে পরতর অন্য কোনো বস্তুই থাকিতে পারে না।
সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতেই এই সকল গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। এর আগে ভগবান বলেছেন এই অধ্যায়ে দুই প্রকার তার প্রকৃতির কথা, পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি বলতে পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার, অর্থাৎ যেগুলো জড় বস্তু, সেগুলো হলো অপরা প্রকৃতি। আর যে চেতন বস্তু অর্থাৎ জীবাত্মা, সে হলো পরা প্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতির দ্বারা ভগবান এই জগৎ জুড়ে আছেন, জগতে ব্যক্ত হয়ে আছেন, চৈতন্য এবং জড় এই দুই ভাবে। তারপর ভগবান বলছেন এই সমস্ত কিছু প্রাণী এসব আমার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, আমার মধ্যেই আছে, এবং লয় হলে আমার মধ্যেই চলে আসবে। আমি এই সকল প্রাণীদের উৎপত্তির কারণ এবং প্রলয়েরও কারণ। অর্থাৎ সকল কিছুই ভগবানের থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং ভগবানে লয়প্রাপ্ত হবে। সেই জন্যই তিনি ঈশ্বর, সেই জন্যই তিনি ভগবান, কারণ তিনি, তার থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। এই শ্লোকে ভগবান বলছেন যে আমি সব থেকে শ্রেষ্ঠ, আমার থেকে অন্য কিছু শ্রেষ্ঠ নেই। মত্তঃ পরতরম নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। হে ধনঞ্জয়, মত্তঃ মানে আমার থেকে, পরতরম আমার থেকে পরতর, সর্বোৎকৃষ্ট, নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি অন্য কিছুই নেই, অন্য কিছু থাকতে পারে না। পরমেশ্বরের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কি থাকতে পারে? পরমেশ্বরই সর্বোৎকৃষ্ট, কারণ তিনি এই জগতের শুরুতে আছেন। জগৎ যখন থাকবে না তখনও তিনি থাকবেন, তার থেকেই জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। তাহলে যেখান থেকে জগৎ উৎপন্ন হয়েছে, যিনি এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, যিনি জগৎকে ধরে আছেন, তার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা শ্রেষ্ঠ কিছু বস্তু আর কি থাকতে পারে? ভগবান আরো বলছেন মই সর্বমিদম প্রোতম সূত্রে মণিগণা ইব। যেমন সুতোর মধ্যে, দীর্ঘ সুতোর মধ্যে, বড় সুতোর মধ্যে মণিগণাঃ, অর্থাৎ অনেক মণি, মাণিক্য, যেগুলো দিয়ে মালা গাঁথা হয়, যেগুলো দিয়ে আমরা হার গেঁথে পরি, সেই মণি, সেগুলো যেমন সুতোর মধ্যে গাঁথা হয়ে থাকে, ঠিক সেই রকমই ময়ি সর্বমিদম প্রোতম, আমার মধ্যে সমস্ত কিছু প্রোতম, প্রোতম মানে যেন ওতপ্রোত হয়ে আছে। অর্থাৎ ভগবান হচ্ছে যেন সুতোর মতো সকলের মধ্যে আছেন তিনি, আর সকল কিছু ভগবানের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে, ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমরা ওপর থেকে একটি মালাকে দেখে সুতোকে হয়তো দেখতে পাই না, কিন্তু সুতো ছাড়া মালা হয় না। প্রত্যেকটি মণির মধ্যে, প্রত্যেকটি, যদি ফুলের মালাও ধরি, ফুলের মধ্যে দিয়ে সেই সুতো যায়। সুতো না গেলে মালার কোনো অস্তিত্বই থাকে না, সেগুলো আলাদা আলাদা ফুল। ভগবান বলছেন আমি হচ্ছে সুতোর মতো, মালাতে সুতোর মতো, অর্থাৎ সকল কিছুকে আমি ধরে আছি, ধারণ করে আছি। আমি না থাকলে এ সকল কিছু থাকতে পারে না। সেই জন্য আমার থেকে শ্রেষ্ঠ জগতে কিছু নেই। ভগবানের থেকে শ্রেষ্ঠ জগতে সত্যি সত্যি কিছু নেই। ভগবান, যিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, যিনি এই জগতের সৃষ্টি করেছেন, প্রলয় করবেন, আবার সৃষ্টি করবেন, আবার প্রলয় করবেন, তার থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু নেই। সেই জন্যই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান লাভ করা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন সহজ কথায় যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান লাভ করা। কেন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ করা? কারণ তার থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর এই জগতে কিছু নেই। আমরা যেগুলোকে শ্রেষ্ঠ বস্তু বলে ভাবি, সেইগুলো একসময় যদি আমরা পেয়ে যাই,
তখন আমাদের মন তৃপ্ত হয়ে যায়, আরো কিছু খোঁজে, আরো কিছু নতুন বস্তু খোঁজে। মন আমাদের এইরকমই। একমাত্র মন তৃপ্ত হতে পারে যদি ভগবান লাভ হয়, তাহলে মন চিরতরে তৃপ্ত হতে পারে। কারণ তিনি সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু, তাকে পেলেই সমস্ত কামনা, সমস্ত বাসনা পরিতৃপ্ত হয়। সেই জন্য আর আরেকটা কারণ হচ্ছে, ভগবান বলছেন যে সকল কিছুর মধ্যে আমিই আছি, ভগবান ছাড়া এই জগতে কিছু নেই। ভগবান এর আগেও বলেছেন, বাসুদেব সর্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্লভ। বাসুদেব কৃষ্ণ, তিনি সকল সকল কিছু হয়েছেন। তিনি জড় রূপে আছেন, চেতন রূপে আছেন, সকলের মধ্যে আছেন। সেই জন্য আমাদের তাকে জানতে হবে, জানার চেষ্টা করতে হবে। ভগবান এই কথা এখানে বলছেন, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ এই জগতে কিচ্ছু নেই। তিনি সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বোত্তম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর। সকল কিছু তিনি ধারণ করে আছেন সুতোর মতো। মালাকে যেমন সুতো ধারণ করে থাকে, সমস্ত মণিকে ধারণ করে থাকে, তেমনি এই জগতের জড়, চেতন সমস্ত কিছুকে তিনি ধারণ করে আছেন। সকল কিছুর মধ্যে তিনি অনুস্যূত হয়ে আছেন। আজকের মনন পর্ব আমরা এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নূতন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।